салом дӯстону подписчикони азиз, ба ҳаматон саломатии хонаи обод орзу дорам. бигзор ҳама вақт тансиҳат бошед. имрӯз мехостам попуро як тараф бигзорам ва шумо тарзи духтани пинеткира нишон батам. ба мо лозим мешавад материали резинка, яъне ки медавидагӣ боша, ки барои наски ҳамхел бидава дар поки пӯшидиш бидава танг медӯзем барои ира. Тамошо кунен, подписатсия кунен, лайк монен. Ман мебинам бисёр просмотр бисёраю, тамошо просмотр бисёраю, подписчик камай. Намедонам ай чӣ сабаб боша. Подписатсияи шумо барои мара ёрдамай, барои мани одами маъюба, ки хеста барои шумо чизои даркорӣ нишон метавонам. Подписчикое ки айма ранҷида бошанд, илтимос айма наранҷен. Агар ки ба ягон саволи шумо ҷавоб надода бошам, хай и зиндагӣ айма маъюбам бошам, ки дар як ҷо қарор истода наметавонам. Болои и бо ман модари пир дорам, ки бояд ҳар рӯз ӯра рафта хабар гирам. Падари мара гузаштанша 1 сол шидай, модарам беҳад ай фикра мондаи бад шидагиай, худаш дар 70 рафтагиай, қувват надора бихеза. қатиш ҳичка нест. Ман маҷбур мешам, ки ҳар рӯз пеши ӯ бирам, баъд бо биём ягон влог тайёр кунам. Ана бо дар ҳарчанд ҳам дар душанбе бошем, дар иҷа мавҷи интернет сустай. Агар ман видеои 9 минута партом, дар 2 рӯз мегзара. Маҷбур мешам, ки я вайфай бихарам. Қиматам боша, хай меҳнатам нарава гуфта, маҷбур мешам, ки як вайфай бихарам. Мо видеоҳом тез бигзаранд. Бояд ки ман дар 1 сол 1000 подписчик ҷамъ кунам. Уже 3 моҳаш гузаштай, ман нав ҳоли 160 подписчик дорам. Дига комментария нашидест, ай намедонам ранҷидаянд подписчикҳо ё ки маъқулшон нестай. Хай одамина яке бекор нашидам, яке надидамаш. Мисол ман 100 фикри дига дорам. Ами пом ҳам қағамем додестай, ки варам кадай намедонам, ки дар кадом духтар и пора нишон батам, ки дига охир уже худам медонам, ки тавбати ман чия. Ай ясни дига фикри бачаи дар хизматбудагием, ки худтон медонед Қирғизистон, Тоҷикистон ҷанг шидестанд. Фақат шабу рӯз дар фикри бачамам, ки оҳ чикор кард, оҳ гушна, ҳай оҳ хунук хӯрд, оҳ чикор кард гуфта. Доим зиқ бачаи ман дар хизмат танкистай. Идофа ҷанг шиданда бурда буданшон. Идофаша намедонам, даракша надорам. Касе ки тамошо карда истода боша, илтимос дуогӯи бачаи ман боша. Як бачаи ман не, ҳамаи солдатҳоро дуо битем, ки соғ саломат ба хонаҳошона биёянд. Ҳар кас ки фарзандаш дар хизматай, худаш медонад чӣ хел қиинай. 2 сол ай фарзанда ҷидо. Чӣ медонӣ, ки ӯ чӣ ҳол мегзарона. Моҳи марда хизмата тамом мекуна. Бовар кунед, ҳамин хел бетоқат шидаам, ки кай ҳамин 2 моҳ мегзара. Мардакам касали қандай, якбора бо ай фикра овхӯришаш бисёр шидай. Ана пинеткичаи мо тайёр шид. Материала ба тарафи медавидагиш мегирем барои гарданаки наски. Анамин хел мегирем, ба пои худмон чен мекунем, баъд дар наскича медӯзем. Хубай ки ёд бигира одам. Мисол ягон
ژمپری فسانه که دیلت نمیشه و پرتایش ای همه میگیریم خیل پینید که میدوزی با یگون چیزا که گودکانه راستی دینه یک ویدیو پرتافتم 10 مینوت های دیر میگذره. همراه گفتیستم که اول وای فای بیارن با وای فای قطعی بگذرونم که نشیدیسته میگذرونیش در 3 روز ممکن که 3 روز دا بگذره او برای همین وای فایش دا داریم. میگن سومی همو وای فای سومی همو تلفن قپک تا میپرو ورده باشی که این قدر دو داری. خیلی خدا پوچو های میبینیم پادپیسچیکو چخیل دستگیری میکنن. راستی بسیار چیزا نشون دادنیم نکی امی موجی اینترنت ما دکی سسته دیگه نمیتونم که من همه او را بپرتم. منم در فکر موندم ای درد سوزی فراق خدمه ای دردی پاهام شیشتم شاعر شیدم. امروز کم ترک یک شعر نویساندم برای خدمه نامم گلبرگای برای خدمم خیل شعر نویساندم. اگر یگان جوش خطا باشه شما اصلاحش کنین. گلبرگ بدم خزان بشود شاخه من بیشکست بریخت بیماند گلی تاقه من کو صاحبی گل که شاخه ام بسته کند سبزم زینه و شاخه من مغجه کند. با برای شعرم نخندین. آدم که دردمند میشیده شاعر میشیده. انا نسکیمون دوختیم تیار کردیم حاضیه ژمچوب میچسبونیم با فسان میشه. برای فسان شیدنش ژمچوب میزنیم. دوستای عزیز پادپیسات سر فراموش نکنین، لایک فراموش نکنین، دستگیری کنین. من همه تون میندارم دعاگوی شما هستم که مرا دستگیری میکنین. ممکن که ما یوتیوب کار کنه و ما در یگون فایده برسه شما در ثوابش میرسه. دعاگوی تاجیکستانی خودمون باشین که خدایا دیگه در تاجیکستانی ما جنگ نشوه. خدایا فرزندی یگان کس کشتن نشوه، یگان کس غم و درد نبینه و تاجیکستانی ما سیری و پری و همین خیل ارزانی باشه. خیلی دوستان همه تون دوست میدارم. دستگیری کردن مرا فراموش نکنید.